Baik hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa, salawat berbuka dari baik lama itu yaitu Qul ya azim. صلوا على النبي محمد. قل يا عليم
wabarakatuh. Dan suara ya, ibu-ibunya juga berikan atom sebelah sini ya Bu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sholli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama maka kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Ilahi Robbi, yang mana pada malam yang luar biasa ini kita masih dilimpahkan begitu banyak nikmat iman Islam, tentunya nikmat yang luar biasa, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rukinan di malam Jumat Majelis Sholawat At-Taqwa Bukit Balai Raja. Sholawat dan salam mari kita curahkan kepada manusia yang mulia, yang selalu dimuliakan, kepada Sang Maha Mulia dan manusia yang agung yang selalu diagungkan oleh Sang Maha Agung. Habibana Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini mudah-mudahan kelak diakui umatnya serta mendapat syafaat yaumil akhir. Yang pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, Bapak Haji Imam Mutarom selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa, dan Bapak Ustaz Irwansa serta Bapak Ustaz Mansur, Ustaz Ayah Sayuti, dan mungkin ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan yang saya hormati para umaroh, baik kadus, RW, RT, sebagai Balai Raja, dan para jamaah sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya selaku MC membaca susunan acara sholawat pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, dan kedua tolabul ilmi atau salam rohani, dan ketiga hadirat serta sholawat, doa dan penutup. Untuk itu, untuk menghabiskan waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah kita mendapatkan berkahnya, kita mendapat pahalanya. Dimulai umum Quran Al-Fatihah. Mengingat acara yang kedua, tolabul ilmi atau salam rohani yang akan dipimpin guru kita bersama Bapak Haji Mutarom. Waktu dan tempat kami persilakan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi haqqa qadri wa miqdar alim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alim, para ulama yang saya taati, yang hari ini hadir, Ustaz Irwansyah, Ustaz Mansur, Kiai Sayuti, Ustaz Ma'arif, dan para asatid atau asatidah yang malam ini hadir, yang tidak saya sebut nama, semoga semuanya tetap dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, malam hari ini kita Allah berikan sehat dan kesempatan sehingga bisa hadir. Semoga Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ketua RW, kalau Pak Kadusnya lagi kampung, ini Pak RW pamit, malam ini ada warga RT 04 Masmul nikah dengan Cak Kudu. Jadi ada beberapa jamaah malam ini hadir. Ustaz Khalid hadir juga, Pak RW hadir, ngawal jamaah atau warganya yang malam ini nikah. Kita doakan yang nikah semoga Allah berkahi, amin. Sekali lagi seluruh yang hadir, baik dari Pak RW, Pak RT, Bu RT, Ketua Majelis Taklim, dan seluruh jamaah, semoga semua dimuliakan Allah SWT. Terima kasih pada tim dari pengurus DKM At-Taqwa yang sudah kompak dan solid. Semoga ini senantiasa juga Allah jaga, Allah berkahi dirinya dan keluarganya serta keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk saudara MC. Ini Pak Wanda punya tugas MC terkenal dan terganteng di Bukit Gading Balaraja gitu. Diviralkan ini nanti. Jadi alhamdulillah ini Masjid At-Taqwa youtubernya banyak. Jadi tim desis dari remaja, dari Pak Wondo dan seluruh jamaah ya, buka HP-nya jangan lupa buka desis.co.id ya. Nah, desis.co.id ya, benar ya? .id, desis.id. Kalau At-Taqwa Masjid At-Taqwa BGB. Ya kalau buka ya di subscribe lah. Niatnya dakwah. Terima kasih untuk tim Hadroh Gadung Ramaido, Pak pimpinan Pak Ketua RT ini dan timnya. Ini mengkolaborasikan anak-anak remaja, bapak-bapaknya lengkap. Saya senang nih. Jadi Pak RT sudah mengkolaborasikan pada semua aktivitas. Paling lengkap kalau bongkar tenda ya Pak RT Yanto. Ya. Ya moga-moga berkah. Nah, ini sebagai bareng-bareng membangun wilayah Bukit Gading Balaraja umumnya dan Masjid At-Taqwa, memakmurkan Masjid At-Taqwa pada umumnya. Amin ya robbal. Anak-anak remaja, terima kasih Mas Sultan, Diva, kasih ya yang telah bantu dan semua jamaah. Saya selaku Ketua DKM At-Taqwa Bukit Gading Balaraja mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin, pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Atas support dan doa serta dukungan keluarga besar jamaah Masjid At-Taqwa, alhamdulillah semua bisa berjalan lancar dan semua yang terlibat, semua yang support semoga mendapat cucuran rahmat Allah SWT. Amin ya robbal amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini saya akan bahas ulang yang pernah saya bahas belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar nikmat. Saya sering bahas nikmat karena kita harus meyakini ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu
mensyukur nikmat Allah, Allah menjanjikan la azidannakum, Allah pasti tambah. Wala in kafartum, jika kamu ingkar, inna adzabi lasyadid, siksa Allah pedih. Hidup ini ada di mindset ini. Orang kadang-kadang di posisi dapat nikmat karena mindsetnya salah sehingga dia tidak merasa dapat nikmat. Makanya orang perlu ngaji. Ini orang perlu dicas otaknya, hatinya perlu dicas. Hanya otaknya saja, hatinya nggak dicas, ya jadi liar. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan kufronun nikmati lu'mun, ay adamu syukri lin nikmati dalilun ala danaati nafsi. Orang yang kufur nikmat, orang yang nggak mau mensyukuri nikmat atau kufur, itu lu'mun. Lu'mun itu bengis-bengisnya hati, jelek-jeleknya hati. Dikatakan wa wadi'u sayfi ghairi mahallihi, yaitu dikatakan ay ada musukri nikmat, maksudnya lumun orang yang nggak mau mensyukuri nikmat, dalilun ala danaatin nafsi, sebuah pertanda orang hidup dikasih nikmat sama Allah nggak mau mensyukuri, dalilun ala danaatin nafsi, ya, menjadi tanda bahwa rendahnya jiwa seseorang di hadapan Allah. Udah dikasih nikmat nggak mau bersyukur. Artinya apa? Mensyukur itu menggunakan nikmat dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat sehat, ya jadi pakai ibadah, pakai tholabul ilmi, pakai sholat jamaah gitu. Dikasih nikmat harta, gunakan apa itu? Harta yang Allah anugerahkan itu belanjakan di jalan Allah sehingga pada saat menghadap Allah tabungannya banyak. Harta itu kaidahnya al halalu hisabun wa haramun adabun. Bapak punya harta halal itu nanti menghadap Allah dihisab, dihitung. Sama bapak belanja, semakin banyak belanja bapak ke supermarket, ketika melewatin kasir ngitungnya banyak. Kalau bapak keliling di supermarket dari pagi sampai sore, ketika keluar nggak bawa apa-apa, kasir nggak akan ngitung. Itu persis sama kehidupan kita di dunia ini. Saat kita mati, harta kita banyak atau tidak? Ketika banyak, jika banyak yang ditabung, banyak yang digunakan ibadah, itulah yang hakikatnya menjadi miliknya. Saat dia mati, harta yang dia tinggalkan itu sebuah waris. Kita nggak tahu yang mewarisi itu apakah digunakan jalan Allah atau tidak. Maka kembali lagi, orang yang diberi nikmat oleh Allah kok nggak mau bersyukur, itu tandanya dalilun ala danaatin nafsi. Jadi rendah-rendahnya jiwa seseorang. Moga-moga kita oleh Allah ditakdirkan sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini tentang syukur, tentang orang yang nggak mau mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, wasuhbatul ahmaki su'mun. Bersahabat, ini bapak sekalian, bersahabat atau memilih teman terhadap orang-orang yang orang Jawa itu ngomong kumprung.
Istilah gampangnya dolim. Istilah gampangnya lagi ngerti tapi orang diadab, buruk akhlaknya. Bersahabat kepada orang-orang yang kumprung, orang-orang yang dolim, su'mun, itu adalah kejelekan atau kesialan. Jadi dalam hal kita menjalani kehidupan ini sebuah pilihan. Kalau Anda bersahabat terhadap orang yang nggak baik, Anda yakin bisa mengaruhi, merubah, silahkan. Tapi kalau Anda bersahabat dengan seorang Anda sendiri punya potensi terpengaruhi, ya tegaslah. Karena suhbatul ahmaki, bersahabat dengan orang yang kumprung, orang yang zalim. Kalau saya di kampung saya orang yang doer, orang yang kemelinti, nggak punya adab. Wa huwa wadi', siapa ahmak? Wa huwa wadi'u sayfi ghairi makali ma'al ilmi biqafi. Ini gambaran ahmak itu begini. Gambaran ahmak itu orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dengan kesadaran itu ma'al ilmi, dia tahu kalau itu bukan tempatnya, biqafki, dan dia tahu itu kalau ditaruh situ jelek. Itu contoh, mohon maaf, bapak pakai celana dalam taruh kepala terus jalan-jalan, cocok nggak pak kira? Nggak cocok. Mohon maaf, ibu-ibu nyuci pakaian celana dalam kirim dijemur di depan rumah, ini termasuk bukan tempatnya. Mohon maaf, ini ngaji, jadi kalau terjadi perbaiki gitu. Jadi semua ada hukumnya. Su'mun itu sial, kesialan, sahabat dengan orang-orang yang ahmak, orang yang kumprung. Su'mun adalah sebuah kesialan. Apa sial itu? Ai ghairu mubarakin kamar, ai ghairu mubaraknya dalam kehidupannya tidak barokah. Maka bersyukurlah teman-teman yang punya sahabat yang dengan wasilah sahabatnya, bisa tetangga, dengan wasilah tetangganya hati mendapat hidayah, hati termotivasi untuk mau belajar, untuk mau ibadah, untuk mau memperbaiki diri. Itu sahabat yang benar. Kalau sahabat yang memengaruhi Anda lebih buruk, hidup adalah sebuah keputusan, cepat ambil keputusan untuk dilepas. Diriwayatkan kamar wa Tabrani an Basir annahu qol annahu sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala isrimil ahmaqo aikot awuddahu. Kalau kamu punya sahabat yang kumbrung, yang dolim, yang enggak berakhlak, isrimil, segerlah kamu ambil keputusan putus. Iqta'uddahu, yaitu maksudnya segera putus. Hati mahabbah, hati senang pada orang-orang yang tidak punya adab, orang-orang yang dolim. Kalau orang Jawa, orang yang kemelinti. Wal makna, bagaimana maksudnya? La tusohibhu likubhi khalatihi wali anna tiba syarraqahu wa qad yasraku tab'uka minhu. Maksudnya adalah, jika kamu punya sahabat yang likubhi halati, yang jelek tingkah lakunya, segera
engkau memutuskan, jangan kau bersahabat kepada orang-orang yang jelek perilakunya, yang karena perilakunya tidak memotivasi Anda semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya sahabat teman yang memotivasi semangat dalam taat kepada Allah, terus dijaga. Itu. Kenapa itu? Wali annat tiba asyarrokohu, karena watak seseorang itu bisa nular. Kalau bapak punya sahabat yang semangat ibadah, semangat sodakoh, semangat untuk berjuang di jalan Allah, Anda berteman terus, Anda akan tersemangati. Makanya saya terus terang jujur bahagia saya melihat seksi perlengkapan di Masjid At-Taqwa ini cukup muda-muda dan berdedikasi dan cukup punya kualitas dan keahlian di bidangnya. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya di Masjid At-Taqwa. Saya ngelihat malam Arafah pada ngelembur, nggak dibayar itu secara duit, tapi yakinkan di hadapan Allah, Allah akan ganti jauh lebih baik, lebih barokah. Semoga keluarganya semua oleh Allah dimuliakan, keturunannya dimuliakan. Amin ya robbal alamin. Maka Masjid At-Taqwa ini akan bisa terus makmur dan baik jika semua hatinya bersih karena Allah, ikhlas memakmurkan Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, potensi-potensi itu ada. Alhamdulillah remaja ada juga pada semangat. Terus ini saling menjaga, saling mengingatkan, saling mendoakan. Termasuk doain saya juga agar kita terus karena Allah bisa memakmurkan Masjid At-Taqwa. Jadi li'anna tiba'a syarraqatun. Perwatakan itu bisa menular, baik bisa menular kebaikan, jelek juga bisa menular kejelekan. Waqad yasroku tamuka minhu, dan kadang-kadang kita itu kalau terbiasa punya teman perwatakannya seperti tadi jelek, ya kadang-kadang terbawa jelek. Kalau dari sisi ngobrol saja, kalau ngobrol yang diomongkan tentang sodako, tentang tolabul ilmi, tentang fadilah keutamaan ibadah, fadilah baca Quran, itu semangat. Saya terinspirasi semalam, saya kemarin pas jaga jaga hewan, saya sampai jam 3 ya Pak Supri ya, saya pulang. Saya jam 3 saya ngobrol dengan Pak Gufron, kakaknya Pak Tobroni. Ada Pak Gufron di samping? Nggak ada. Beliau cerita kepada saya, inilah saya baca, saya ulang lagi bab ini. Beliau bercerita saya awal sejarah hijrah beliau karena saat hidup di TB, di depan rumahnya penjual ayam. Dia aktif jualan ayam, tetapi kalau sudah menjelang sholat dia udah siap. Begitu adzan, karena dia udah siap langsung berangkat. Itu rutin 5 waktu ada di hadapan rumahnya, dan itu menjadi perenungan beliau. Yang sehingga beliau, atas cerita beliau sih saya ceritakan, karena inilah yang disebut dengan perwatakan itu bisa mencuri, bisa menular. Jadi Pak Gufron cerita sampai ke saya sampai jam 3 itu malam saat saya ikut piket nunggu hewan kemarin. Hanya melihat depannya, waduh, setiap semangatnya luar biasa. Dia dagang, waktu dagang, tapi kalau sudah menjelang sholat 5 waktu dia pulang, dia udah persiapkan sambil nunggu adzan, dia ngelap mobil sambil nunggu adzan, dia aktif tapi begitu adzan langsung berangkat. Inilah dalam hidup orang diberikan kemuliaan, diberikan usaha gampang, tapi semua hartanya, semua usahanya justru bisa menjadi wasilah mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang berkah.
Jangan sampai nikmat yang Allah berikan justru menghalangi kita. Salah satunya sholat 5 waktu berjamaah teledor. Naudzubillah min dzalik. Mohon doanya, saya ngomong juga belajar. Cerita beliau tiap hari melihat begitu, akhirnya hidayah Allah datang lewat dia memandang tetangganya, dan dia hijrah dan istiqomah. Beliau cerita luar biasa. Termasuk dia ceritakan adiknya Pak Tobroni. Ya, moga-moga juga semangat di jalan Allah. Ya, beliau ceritakan Pak Tobroni ke saya. Ya, dari jari kecil sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi intinya bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati saat jatahnya hidup di dunia, aktivitas dagang silahkan. Tapi saat jatahnya mendekat kepada Allah, ya jangan lupa. Nih, jadi pengaruh perwatakan itu luar biasa menularnya. Ini sedikit sebelum saya tutup, dari Nabi SAW bersabda, qala khoslatani man kana tafi kataballahu syakiron sobiron. Ada dua hal yang jika dua itu ada pada diri seorang, maka Allah akan mencatat yang orang punya dua hal tadi sebagai orang yang syukur dan sabar. Wa malam takuna fihi, jika orang itu dua hal tidak ada di dalam hatinya, lam yaktubhullahu syakiron wala sabiron. Allah juga tidak akan catat orang tersebut sebagai orang syukur dan sabar. Apa itu dua hal itu? Yang pertama, man nadzara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Siapa yang di dalam hidup ini, Bu, Bapak, ya diri saya juga, istri saya juga, siapa yang di dalam hidup mau istiqomah dalam urusan agama, mau melihat orang yang di atasnya lebih alim, lebih rajin, ya kayak tadi yang saya ceritakan, bagaimana Pak Gufron ketika melihat orang di depan rumahnya yang dia setiap sholat 5 waktu dia hadir, dan dia siap sebelum adzan panggil, begitu langsung berangkat kan. Itu membuat bisa menggetarkan dirinya. Siapa yang di dalam urusan agamanya mau melihat orang yang kualitasnya lebih atas dari dirinya, lebih baik darinya, faktada bihi, kemudian dia mau mengikutinya, itu yang pertama. Jadi orang yang melihat urusan agama orang lebih baik dari dirinya, karena kebaikan yang dilakukan orang lebih dari dirinya itu dia coba ikuti. Masa sih saya nggak bisa, beliau aja sibuk, beliau tuh ini bisa, gitu. Itu pertama. Yang kedua, wa nadhara fi dunya ila man huwa dunahu fahamidahu ala ma faddalahu bihi. Yang kedua, orang yang melihat dalam urusan dunianya, dia melihat pada orang yang kondisi secara keadaan ekonominya, orang yang ada di bawahnya. Setelah dia melihat orang dan fahamidallahu, dia memuji Allah ala ma faddalahu, terhadap apa karuniakan yang Allah telah berikan pada dirinya. Jadi kalau urusan agama, ngelihat orang yang lebih di atasnya, baik diikuti. Urusan dunia, ngelihat orang lebih di bawahnya, dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ternyata ada jauh orang lebih susah darinya. Maka jika dua hal itu ada pada diri seseorang, kataballahu syakiron sabiron, Allah akan mencatat orang tersebut sabar dan syukur. Sebaliknya, jika itu nggak ada pada dirinya, adanya ngeluh aja dan sebagainya, maka putuslah dia dari rahmat Allah dan tidak tertulis pada dirinya atau tidak tulis atas dirinya orang yang syakiron wala sobiron, wala syakiron wala sobiron. Itu saja, semoga ini menjadi inspirasi. Gampangnya kita
melihat pemberian Allah sebagai nikmat dan mensyukuri nikmat Allah, maka kalau budaya ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami, beri kekuatan kami untuk bisa melihat itu adalah sebagai nikmat, dan beri kekuatan kami untuk mensyukurinya. Moga-moga ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi siraman rohani atau tausiah dari guru kita Bapak Haji Mahmutarom. Poinnya mensyukuri nikmat Allah dengan digunakan di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk mengejak acara yang ketiga, hadarat yang akan dipimpin Al-Mukarram Ayah Sayuti. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita tawasul, mari kita sama-sama beristighfar. Kita memohon ampun atas semua dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat mengingat janji kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad agar kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Kullu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وجميع أهل سبحة المحققين وكل ولي واليتيم من مشارق الذي لا مغاربها في برها وبحرها ومن لدن آدم إلى يوم القيامة. ونحس حسوسا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقول الله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان قدرة نبي الله آدم وأمنا وعليه الصلاة والسلام سبحان قدرة نبي الله خضر بل يبن ملكا أموات الحدير سبحان قدرة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام سبحان قدرة نبي الله داود عليه الصلاة سبحان قدرة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان قدرة يا سيدي عبد القادر جيلاني بغدادي قدس سر العزيز وعزة وكرامة وصله وفره سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان قدرة يا شريف شريف الله جربان سبحان قدرة يا شريف سلطان سلمة سبحان يا شريف سلطان موزبة سبحان قدرة يا شريف ناوي تنارا سبحان قدرة يا شريف منصور جكدون سبحان قدرة يا شريف شرمين جبدو سبحان قدرة يا شريف اسلامي جارين سبحان قدرة يا شريف يوسف كارينين سبحان قدرة يا شريف مبارك تردنغران سبحان يا شريف مولانا شاكر سبحان قدرة يا شريف خليل بنقل المدرسة سبحان قدرة يا ولي الله كرمة الله ولي سوغتنا جوي سبحان قدرة يا ولي الله كرمة الله إندونيسيا سبحان قدرة يا ولي الله كرمة الله بندن سبحان قدرة يا ولي الله كرمة الله جنگودو سبحان قدرة يا ولي الله كرمة الله Ciapus سبحان قدرة يا ولي الله كرمة الله Bukit Gading Melaraja كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان قدرة جميع الأولياء ووليات من مشرق الأرض مغربها ونحوز حصوصا المرهومة masing-masing وإلى روحي وإلى روحي حسن رجع من نجم
Bismillahirrahmanirrahim. Husun hadiyatuna wa yatahisabai. كلهم زيوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقضاء حاجتنا بطلب سلامة fi jasadi wa fi qalbi. Masing-masing anak, istri, suami dan istri. Hajatina fi talab salamah. Ana husu في قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mohon ikhlasnya kita doakan semua saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, siapapun itu, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Yang saat ini saudara-saudara kita yang sedang menemukan kesulitan, semoga Allah angkat kesulitannya, diberikan kemudahan. Tentu semua Allah berikan kebahagiaan, baik kehidupan dunia kelak di kehidupan akhirat. Fi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى آبائنا وأمهاتنا جدنا وجدتنا ولوالدنا ولمشايخنا ولحولنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Monggo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa
وصحبه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه ويا من يخدم وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب وارحم والدنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على
صراطا
مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلهي بجاه
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sharrun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abadul imla bismillatil aliyah mustadiran ghayra barakati ala ma ana lahu wa awlaya wa usalli bihati mawalidu sayyidun aniyah mumtadiyan minas subril jamili patoya وصلي وسلم على كل موصوف بالتقدم والأولية المتكل في الغرور الكريمة والجبال واستغفر الله تعالى رضوانا يحصل قدرة الطائرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع وموالاه وستأتي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في إطار الخطأ وخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي بردا حسنا الأبقرية كاتبا من نسب السريف افتتحها المسامع بهلا ونستعين بحول الله تعالى وقوته القوية وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله بقلب سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد عبد الله عبد المطلب واسمه شيبة الأرض ومنت خصال السبية الهاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى لرد الله لعلياه ابن قسي واسمه منجمع سمي بن قسي التقوسي ببلاد قلعات القصية إلى أن علا الله تعالى إلى الحرم المترامي فحمى إمام ابن كلاب واسمه أكيم بن مرتب
بن كعب بن غيب بن غالب بن بر واسمه قريش وإليه تنسب المتون القرشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير والتضام ابن مالك بن نار بن نار كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس وهو أول من نادى البدنان للرحاب الرومية بسم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى والأبان إلينا لبن جار بن معاذ بن عدنان وأنس كن ضمن طرعينه بلاء السنة السنية والخير إبراهيم عليه السلام وأمسك على الشر والأبان إسماعيل عليه السلام نسبة ومنتمى وعن الدين تعلقت كواكب الدرية وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسطة المنتقى Salam
المحمدية الله عليه وينار جسما وروحا بصورته ومعناه إلى مقر من صدقة آمنة الزهرية وقصد القريب المجيب أن تكون أما للمصطفى ونولي بالسماوات والأرض بعدلها بأنوار الذاتية وصبه المصب لهبوب نسيم الصباح ووسعت الأرض بعد طول جدبها من النبات علانا سدسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنان ولقمت بعقلكم دابة قريش بفصاح يلسن العربية الهجرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت روش المشارق والمغارب ودوابها البحرية ونزل العوالم من السرور كسربيا وبشرت الجن بالله الزمن وامتدت الكهنة ورهبت الرهبانية وليجد بخبر كل عبر خبير وفي علا حسنه يتام وأهدي سمه بالمنام فقيل لها إنك قد عملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه علم اللهم مبرم الكريم بأرض سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من غمه شهران على مشهور الأقوال المروية ربي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأمواله بني عدي من الطائفة النجارية وامتاز فيهم شهرا سكيما يعانون شكمه وشكواه ولما تم من حمله على الراحل 9 أشهر قمرية وأنا للزمان أرضا زري عنه صداه أضربه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ سلام مثل الكيان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Anta ghafarul khataya Ya Allah, dhunubi dhawiyati Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Anta satarul masawi ya Allah, ya muqil asurati Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi fazhal mustamana Ya ya Allah, Hayatu husnul khitami Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Min arwa minna Ya Allah, Biliku khairil anami Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. الكعود يبكي Ya Allah, والدهر بين يديك Ya يا Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. استجارت يا حبيبي Ya Allah, عندك طبي النفور Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah.
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يعين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولكمال المعظم سلطانك صدق الله العظيم والأبرار سبحان ربي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ سيدنا محمد منا تحية وسلاما وأجزي عنا أفضل ما جزيتنا به عن أمته وهذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياه ممن يستوجب الشفاعة ويرتجي به من الله رحمة والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين للهدي القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مله ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأنسنا على سنة وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا به يشتفيه ما يشتفي بالخلائق وترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا بركة لباسه والتكريم واسقنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه إنك قبول وعزا وشرفا. اللهم إنا نتصل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عن الذنوب والأحزان. يا الله يا الله يا الله حسنا من جميع المخاوف والأبطال وجمع بيننا وبين في دار القرار. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى لنا
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih ke seluruh jamaah kompak sampai pembawa acaranya tertawa. Lanjut. Moga-moga kita semua dari Rasulullah sebagai umatnya dan dapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin.